Bueno, señores, aquí ya tenemos a Roine Stolt, pues ya lo tenemos en vivo para el público y fan de Latinoamérica, que pues por ahí, como lo hemos dicho, estamos escuchando de fondo por ahí. Esto que pues es parte de su trabajo discográfico, como lo hemos dicho, Invention of Knowedge, y que pues ya saldrá en breve para el público a nivel general, y que sale a través del sello InsideOut Music y que sale precisamente en el mes de junio. Así que pues por ahí la gente que nos está escuchando, bienvenidos, y los que desean hacer sus preguntas o sus saludos, solo dan clic donde dice Open Chat New Window. Let's talk, Ronnie, about this album that joined two talents. On one hand, for you, being to guitar and vocals of a lot of bands like the Flower Kings, Transatlantic, Kaipa. On the other hand, the legendary Jon Anderson. We know as the founder and lead singer of Yes. We know that the idea comes from the founder of the InsideOut Music, Mr. Thomas Weber, on the progressive Natural Sea. How was the idea of joining creative forces and make an album in mode collaboration? I think the idea actually came even before the Progressive Nation at Sea. I think this is something that Thomas has talked to me about for maybe 6 or 7 years. Mm-hmm. And he said every now and then, because we're in contact via the telephone, and he said, "Hey Roine, how about you working together with Jon Anderson?" And I said, yeah, that would be great. And then it just sort of, we just forget about it, and we're talking about other things. And then maybe a year later, he comes up again with the idea, said, "Hey Roine, you should work together with Jon Anderson. I think that would be a great idea. Your ideas and his ideas would be a great album, etc." So we just kept talking about it every now and then, and then I think we came to the point where we were playing together on this cruise ship, and we were playing a set of Yes songs together with Jon, and Thomas was also on the boat. And I think the day after the show, we had lunch together, and he said, "Hey Roine, I'm serious about this. You should absolutely do an album together with Jon. You should work with some music, together with Jon." And I think I started probably thinking about it more seriously. And when I got home after the tour, he mailed me again, or he called me on the phone, and he said, "Roine, you should definitely try to do something with Jon. Would you like me to talk to him?" And he did, and I think about maybe 2 or 3 hours later, I had an email from Jon and saying, "Oh, this is a song. This is something I worked, on together with someone else. I was singing on this, and is this something you can try? Do whatever you want to do with it. Feel free and be creative, etc., etc., etc." So that's actually how the collaboration started. And then the following weeks, he keep sending me sound files over the internet. Yeah. And I was just trying to do the best I could to, make something great out of it. Chop it up, extend it, cut it down, reshape it, to make a song. And we just went on from there, really. And after a couple of weeks, we realized it actually worked, and we could work together, and we could actually do something that sounded like good music to us. Muy interesante. It's very interesting that point, Roine. Bueno, nos comenta aquí nuestro invitado rápidamente que la idea pues se hizo a modo de una colaboración que el presidente del sello InsideOut Music pues le propuso pues a Roine pues hacer pues esta colaboración, y le propuso pues nada más ni nada menos que al vocalista y guitarra y fundador de Yes, Jon Anderson, cosa pues que le llamó poderosamente la atención la idea, y las cosas se fueron dando de una forma normal. Comenzaron las comunicaciones, los correos, se dio la química
y de repente pues se dio el resultado de trabajar en este trabajo discográfico, que es lo que estamos disfrutando en esta oportunidad aquí en Conexión Rock Radio para el público de Latinoamérica, y que precisamente pues tenemos de invitado a Roine Stolt, que es precisamente nuestro invitado de honor en nuestra serie de entrevistas internacionales. The next question is, in this project we find things that remind us a lot in the music of jazz. Maybe the fans who love the progressive music see this. But the direct point is reinventing themselves and take the music to another level. Do you think about these conceptions about from the fans who follow their projects? Well, the thing is that when we started, we actually really did want to make it sound like a Yes album. And I think Jon was very clear about it. He said, let's just make music, let's be progressive if we want to, but let's try to make it sound like Yes. And I think he was right, because, I mean, even having his voice on the music, it will sound, I mean, any way we do it, it's going to sound like a little bit like Yes. But I'm thinking about, my point of view was that he's been doing music with Yes, of course, that most people know. I mean, classic 70s period, and the more commercial, like Owner of a Lonely Heart, of course. Mm-hmm. He's been doing music together with Vangelis and being successful. And he's been doing his solo albums, you know, and even back to the Elias of Sunhillow, which is a great album. I was thinking, maybe try to get a little bit of all of that, you know, a little bit of Yes, a little bit of Vangelis, a little bit of the modern Yes from the 80s commercial success, and some of my music, you know, with the power and Transatlantic, etc. And if we get a nice mix of everything, we do something that's more unique, you know. I'm not trying to make like a modern Yes album. It's more like taking in all the influences and working with his unique way of singing, his unique way of writing lyrics, etc. Praising the book lines and everything. And so I think that's the way it went, you know, when we started working with the music. Dice él en relación con la música, y que se le ha estado comparando bastante en el sonido de este trabajo de Invention of Knowedge, pues la música tiene mucha relación, por supuesto. Pues Jon Anderson le pone un sello muy particular a su álbum, a este álbum a modo de colaboración, y que dice que encuentra bastantes pasajes que recuerdan a jazz, y que en su tiempo pues en bandas como Transatlantic pues le ha dado ese toque, ese plan de hacer una buena mezcla, y que pues ambos lados se sientan muy bien y que pueden llevar las cosas de una forma más avanzada, tratando de imponer un sello particular entre los dos, que por esa razón pues mencionan pues personajes como Vangelis, cuya música ha sido, si se puede decir, un elemento muy colaborador y muy creativo dentro de lo que es el ambiente del progresivo, que por esa razón pues discos como este pues le ponen, si se puede decir, un punto muy particular dentro de la música tanto de Roine como por supuesto del gran Jon Anderson. Así que estamos completamente en vivo para Latinoamérica aquí en Conexión Rock Radio. Es un honor que nos estén escuchando a esta hora, y por supuesto que estén ahí en sintonía para los amantes de el progresivo que tenemos por aquí. Esto que estamos sonando de fondo, y que precisamente es de el álbum Invention of Knowedge, que es lo que estamos sonando, esto que se llama We Are Truth. El disco consta de 9 temas, así que pues por ahí vamos a estar hablando de este trabajo muy curioso con nuestro invitado Roine Stolt, que es el que tenemos aquí en vivo en nuestra sección de internacionales. Roine, Invention of Knowedge is an album with 9 tracks, and some of them on long duration.
full long duration. In this case, between 10 and 11 minutes respectively. All of these songs, of all of these songs of the album, what is your favorite? And you are right in this work with Jon? I don't think I really have any favorite, because there are certain sections that I maybe like more, but it's not really to any specific song. It's I like all of it. I like all of it, but it's like it's like saying, like, which one of your kids do you love more? I love all my kids, but it's different. Every piece of this, and as you say, it's like, I can't remember now, nine bits of music, but in reality it's actually 4 songs, but the songs are consisting of different sections. Just like, in the old days they had Close to the Edge, but Close to the Edge is whatever, Total Mass Retain, and I can't remember the titles of the songs, the subtitles of the song, but This it's like, it's music, it's different sections. I like some of it maybe more, some of it a little bit less, but altogether I love all of it, and it's just different shades and light, and it all comes together very nicely, and I think the way it's supposed to be. So it's not like, I don't think in terms of liking something more than the other. It's a big piece of music. It works for me. That's all I think about, Dice él de que, pues, en relación a la pregunta que le hemos hecho, se siente muy orgulloso, por supuesto, de trabajar con Jon, y es una intensidad de música que se ha plasmado en este trabajo. Pero es en realidad las canciones, que consta de diferentes secciones que recuerdan a los viejos tiempos, que tenían, pues, si se puede decir, al borde cerca de sus corazones, que se hizo con todo el alma, y que pues para él todas las mira como sus favoritas, y que no deja ninguna así como por fuera, si se puede decir, de una forma particular, porque la colaboración de ambos músicos en este trabajo ha sido muy especial, que se ha sentido una química bastante fuerte en la realización y el lanzamiento de este álbum, que, como lo hemos dicho, pues lleva por nombre Invention of Knowedge. Y bueno, como curiosidad, pues vamos a hablar de este trabajo interesante. Roine, as a curiosity, is a typical in the progressive rock. This work is divided in 4 parts: knowing, 80 minutes, knowing and chase the harmony, everybody hears, over 40 minutes. In this case, the song Everybody Hears feels better by far, I got the line, Invention of Knowedge, over 23 minutes, Invention without truth, of course, knowledge. And the 4 is no, is more in 11 minutes. In the end of the idea was to make the tracks together, or was in a better way separated? I think actually what we did was we just had music, we had ideas, we worked on them. And I think in the beginning it was actually, I think there were 2 larger pieces of music, which one of them was the let me see now, the first song, whatever that's called, Invention, I think. So I think there was actually one big piece of music that was 26 minutes, and then that was another one that was probably 32 minutes. In the end we divided the 32-minute piece into 2 different pieces. But I mean, in the end, it really doesn't matter. It's sections of music, and however you see it, however you divide it, it's like, for the listener, they're gonna listen through the album, and they're gonna just take in the music, and it really doesn't matter if it's like a
4 minutes piece, 3 minutes, 5 minutes, if it's divided, whatever you call the songs. Just like whatever classic album you're listening to. It's not like you're listening to Abbey Road and you start thinking of what are these songs, you know. Side 2 of Abbey Road, you have all this whatever, Mean Mr. Mustard, You Never Give Me Your Number, whatever the songs are called. You just listen to the music, the whole piece, you know, until the end. This is the end, etc. It's a big piece of music. The Sun King, la 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 la. And I think that's the proper way to take in music, you know. And it's for us, of course, John wanted to divide the songs into this, which is fine, you know. But for me personally, I don't care really what we call the songs. I don't care how the songs are divided, what the timings of the songs are. I just take in all of the music, all of the pieces together, the way the sequence is constructed, and take in all the music and listen to one big piece of music, just like we did back in the day, you know, with Topographic Oceans or Close to the Edge. I have absolutely no idea where the different sections of Close to the Edge are. I know that it's divided into maybe 3 or 4 pieces of music, and the same with And You and I. For me, And You and I is just one piece of music, And You and I. Or whatever, The Gates of Delirium. I can't remember if it's divided into different sections. It's a piece of music, just like classical music, of course, different sections, but in the big picture, you take it in, you love it or you hate it. It really doesn't matter to me. Muy interesante esto. It's very interesting to your point about this war, Roine. Bueno, nos comenta por aquí para la gente que le gusta esto del progresivo, que yo sé que hay mucha gente que está muy interesada pues en los trabajos y por supuesto en este que ya en breve va a salir a nivel mundial. Comenta acerca de la duración de las canciones, que como lo hemos dicho, quizás en su momento la idea era combinar cuatro canciones a modo de una suite, como las bandas como Rush, por ejemplo, o Dream Theater, que comienzan o que combinan bastante las canciones largas, incluyendo pues Transatlantic, que también es otro de esos ejemplos. Si no, pues Mike Portnoy es el baterista de Transatlantic y que pues por ahí también está trabajando con nuestro invitado. Pero bueno, hablando del punto y la curiosidad, él dice que en el momento cuando se estaba haciendo los trabajos y la mezcla respectiva en el estudio, se conjugaron las ideas. Dice que prefirió hacer las cuestiones por separado, aunque entre los dos prefirieron hacerlo en una forma de secuencia. Habían canciones que duraban 23 minutos, canciones que duraban 19, otras de 9, de 6 minutos. La única corta, que es Better by Far, que dura pues 2 minutos, lo ha hecho pues como él lo ha dicho, modo de secuencia, y que él, si se puede decir, es un punto que menos llama la atención, o que es un punto que no tiene mucha relevancia, el juntar canciones. Lo que al final se busca es hacer un trabajo de calidad y que por supuesto dentro del progresivo, pues como es característico, combina pues pasajes largos y cortos. Esa es la apreciación que nos está dando nuestro invitado en esta oportunidad, Roine Stolt, que es nuestro invitado en Conexión Rock Radio. Y para la gente en Latinoamérica, esta es la formación. This is the lineup: Jon Anderson, guitar and vocals; Roine Stolt, guitar and vocals; Tom Bristing and Lai Larsson, keyboards; the bass players, Jonas Reingold and Michael Sotot; drums, Felix Lerham; backup chorus or backup vocals, Daniel Geidenlof, Nat Silvian, Anja Obermeyer, Maria Reich, and Christina Westas. Is this the lineup in this case for this project, Roine? Yeah, I mean, it's the lineup for the album, and if it comes to the to the phase we're actually going to play this live, I can't really say who's going to be in the lineup, but I'm guessing that most of these people will be for a live show. We will use the same people because they know the music. They've been singing, they've been playing the music.
so it comes natural, to use the same people, and it worked really well, and they're doing a great job. So that's what I'm thinking. Dice él que realmente pues es una alineación que va a funcionar precisamente para los conciertos en vivo y que precisamente trata de llevar de una forma normal y musical la reproducción de la música y que precisamente pues se va a estar preparando un espectáculo muy especial con esta formación que va a estar acompañando precisamente a estos dos grandes genios, en el caso de Jon Anderson y por supuesto del gran Roine Stolt, que nos están acompañando en esta oportunidad aquí en Conexión Rock Radio. In this album, Roine, you are but a vocalist. In what tracks are you sing and which Jon sings? Or both had a leading role from the start to finish? Well, let's put it this way. All the lead vocals are sung by Jon. So Jon is singing, he's been writing all the lyrics, he's been singing all the lead vocals. I do provide vocals, but it's more like backup vocals. And I do this together with Daniel Gildenlöv from Pain of Salvation, together with Mad Sylvan, who is now singing with Steve Hackett, and the girls from Austria that I haven't met actually, but they've recorded the female vocals, and Christina from Sweden. So these people are singing also backup vocals, but all the lead vocals are Jon Anderson actually. Ok. Para la pregunta que me estaba haciendo, this question is from my friend Roberto Chico. He plays in a progressive band, rock band here in Honduras called Requiem. He sends a greeting for you. He sent this question in this interview. Bueno, me dice aquí nuestro invitado que en relación al asunto de los roles vocales, que quién canta, en qué parte o qué canción, dice que todas las voces precisamente las hace Jon Anderson, y que pues se ha estado escribiendo todas las letras y que se ha estado combinando voces principales, aunque para él combina, si se puede decir, el rol de vocalista de apoyo. Y esto lo ha hecho pues precisamente con Daniel Gildenlöv de Pain of Salvation, y que precisamente han habido muchas colaboraciones interesantes, como por ejemplo Steve Hackett, vocalistas de países como Austria y de Suecia, que precisamente aparecen como rol de vocalistas invitados en este proyecto interesante. Así que pues por ahí, Roberto, pues tu pregunta ya está respondida, así que un gusto que nos esté escuchando. Roberto Chico sent a greeting for you in this live interview, Roine. Thank you. Ya escuchaste, Roberto, así que ahí ya te respondió, y por supuesto gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que ya estamos aquí aprovechando el tiempo y yo sé que nuestro amigo Roine pues tiene varias entrevistas. Vamos a ver. The Knowedge is the conceptual theme of the album. You can share about the fans about the conceptual mark or the conceptual history about in this project. Well, the fact is that since Jon has been writing all the lyrics, I think I'm probably not the right person to sort of respond or react or talk about the lyrics, because I left all that to Jon. Oh, okay. So Jon's part is sort of writing the lyrics, singing and coming up with the vocal lines. I've been concentrating on playing guitar, playing keyboard, some of the bass lines, etc., producing the album, and so we've sort of, I stayed away from all the lyrics, the vocal parts, whatever he wanted to do, I let him do, because he had an idea. He had an idea about the vocals and about the lyrics. And I just pretty much went with whatever he had without questioning anything, because I think it's usually
if Jon Anderson get to do what he want to do, it's going to be great, So I'm not the right person to ask about the lyrics really or the concept. Ok, dice él, bueno, le estamos haciendo la consulta para que nos comentara acerca de este trabajo discográfico que pues entre ellos dos lo han hecho y que ya está precisamente a punto de salir. Le estábamos haciendo la consulta acerca del marco conceptual del disco, porque sabemos que el conocimiento, que es la palabra principal de todo el álbum, pues se refleja en algunas canciones. Pero nos comenta aquí nuestro invitado que pues en ese punto pues la pregunta va a ser un poco difícil de responder, porque quien maneja todo el concepto del álbum y las ideas es nada más ni nada menos que Jon Anderson. Precisamente él llega en este proyecto a modo de colaboración, pues se encarga de lo que es la parte musical, la parte de guitarras, se encarga también de otros detalles, por ejemplo líneas de bajo, arreglos musicales, y él se ha alejado, él lo dice, se ha alejado de lo que es la parte de las líricas, claro, sin cuestionar nada de lo que ha hecho Jon Anderson, porque es al final de cuentas la persona que está llevando pues este barco muy interesante, y que pues sería muy interesante, válgase la redundancia o repetición de palabras, saber qué es lo que piensa dentro de esta relación de trabajo para lo que fue el lanzamiento y concepción de Invention of Knowedge, que es lo que estamos sonando de fondo, y lo que tenemos de fondo también es Golden Light. Así que este trabajo ya lo van a tener para los amantes del progresivo ya a nivel mundial vía InsideOut Music. What is the first single of the album? Maybe a video, maybe you had a video single in the next days? Well, I couldn't really tell. I know that the people are working. I know there's a guy in America working on some kind of a video. We have an idea, and we don't really see this music as like a single music or something that's gonna get airplay. It's like the bigger piece of music, so it's like if people like it, they're gonna take in all of the music. It's nothing that's gonna... We're lucky. I mean, we're lucky. There are a couple of songs that could be played on the radio, I suppose, but that's not what we're aiming for. We're more like aiming for someone who likes this kind of music. They will go for all of the album, and they're interested in Jon Anderson's music, and the fact that this is the first album he's doing with a full band backing, full band sort of, playing with him and electric music in more than 10 years. Mm-hmm. I think that sort of would gain interest enough to sort of make this album interesting for his old fans and for my fans and, progressive rock fans in general. So that's the way I see it, but I know that the people at InsideOut, they're working on a couple of videos, that we're gonna release within the next couple of weeks. The release. Bueno, para la gente que nos está escuchando por ahí a nivel general, pues nos comenta nuestro invitado en esta oportunidad de cómo, pues si se puede dar algún trabajo, algún single en los próximos días. Dice de que pues por ahí no tiene, pues si se puede decir, una idea exacta de lo que se pueda venir. Puede darse un video, puede ser alguna difusión ya a nivel de promoción en América, porque recuerden que el trabajo ahorita en estos momentos se está empezando a mover en territorio europeo, que se buscar la mayor difusión de la música de este trabajo discográfico, y él dice pues a ciencia cierta de que la gente le va a gustar escuchar el trabajo de inicio a fin, y que pues posiblemente esto pueda tener un impacto en las estaciones de radio, y que esto pues va a tener, si se puede decir, un impacto más importante y más accesible para que la gente pues pueda comprar el trabajo discográfico tanto de Roine Stolt como por supuesto de el gran Jon Anderson, que en este caso pues como lo hemos dicho, Invention of Knowedge, que es su trabajo ya de presentación.
Y bueno, vamos a ver cómo estamos aquí con las preguntas de los fans. The fans had a lot of questions in this interview. Roine Stolt. In this case, my friend Fernando from Honduras, he's a huge fan of the progressive music. In this case, are you satisfied with the final result of this collaboration with Jon? Yes, of course, I am. It's been a very long process, and we've been working for a long time, and we've been sending files back and forth, and we've been doing different mixes, and it's been taking a long time to come up with the result. So I think Jon is very happy, and I'm very happy, and then we just keep our fingers crossed that the fans will be happy too. That's all we can do, really. we can do the best we can, and when we have something that we feel, we're happy with the music, and we love the result, and then we just wait and see what the fans think. But hopefully they will. I mean, what I've seen so far, the music's just been out recently to a couple of journalists and everything, and it seems like people seem to like it very much. So I'm just keeping my fingers crossed. That's going to be well received by people. Ok, me dice por aquí Fernando, que pues para él se siente muy satisfecho en el resultado, en el proceso que se ha estado gestando precisamente en este interesante trabajo, que se ha estado trabajando durante mucho tiempo, que se han estado intercambiando ideas de ida y vuelta y que han estado haciendo diferentes mezclas. Como tú sabes, pues ahora el internet y todo esto de las comunicaciones a nivel global ha representado una gran ventaja, que él pues se siente muy satisfecho con los resultados, y yo creo que al final de cuentas, dice él, que Jon Anderson estará más feliz que él, pues en su momento cuando estaba haciendo ya los resultados de mezcla y todo lo demás que implicaba, pues simple y sencillamente decía que había que cruzar los dedos, que es lo que se estaba esperando, y que precisamente pues ya tiene este trabajo ya a la luz. Como ustedes saben, pues el trabajo consta de 9 temas con más de 1 hora de duración. Y yo sé que pues para los seguidores y los amantes del progresivo, este trabajo va a resultar muy favorito. Vamos a ver. My friend Fernando also says, I follow the music of Roine from Kaipa, Transatlantic, the Tangent, the Flower Kings, especially Flower Kings. He says, say me and greeting and reverence from Don Azaro. Don Azaro, I will tell you. Don Azaro is the made-up name we did just for fun, because that's what, when we make an album, and then there's always going to be like someone produced the album, Phil Spector or whoever, Wow, Mr. Phil Spector? Phil Spector, John, whatever, George Martin, whoever produced an album. Whoa! We just came up with the name, Don Azaro was just like a made-up guy who produced the album, But I can send you a greeting from Don Azaro. Don Azaro says hello to your friend. Fernando, yo creo que estarás... I think Fernando... Wow, it make us say a plop. Vamos a ver, me está diciendo él en el aspecto del nombre de Don Azaro, que es lo que se le conoce pues como un alias o como un nick. Dice él de que la idea pues vino precisamente de 2 personajes muy interesantes en la música, que él trabajó con él, que trabajaron con él precisamente años atrás. Precisamente pues Phil Spector y por supuesto George Martin. O sea, imagínense productores y personajes dentro de la música, y que le han dado, pues si se puede decir, en un modo de convivencia o de algo divertido, este sobrenombre precisamente que se le conoce pues también a
a Roine, en este caso pues Don Azaro, que es el nick, o si se puede decir como un alias, o un nombre especial, special name para la gente que lo conoce, y que yo sé que pues por ahí hay muchos fans que le siguen pues en su trayectoria, como lo hemos dicho. Kaipa, Fantasía, Transatlantic, The Tanger, The Flower Kings, Agents of Mercy, y que pues por ahí él está trabajando en un sinnúmero de proyectos, y que yo sé que pues por ahí a los fans del progresivo les va a gustar los resultados de este trabajo discográfico. Roine, you highlight concerts in the upcoming weeks, follow the promotion of this album. Well, we have no concerts together with Jon. We're releasing an album, and then we will see how the audience will receive it, and then we will see. Maybe not this year, but maybe next year we'll set out to do a couple of concerts, in whatever, Europe, America, South America. We will see. It all depends on how the album is received by the fans. If people really love it, I suppose, because Jon has said many times to me, he said, "Oh, we got to do this live," and I can imagine this, and doing it with the surround sound and projections and all that kind of stuff, So he has wild ideas about it. But we'll see. I think it's just wait and see what comes up with the album and how we see. I would personally love to do the live, but it's all down to reactions, how the album is received and everything. Bueno, a criterio personal de él, dice que por momentos no hay fechas, pues eso va a depender de las agendas de varios proyectos que se van a estar realizando. Como ustedes saben, pues tanto Jon Anderson como Roine pues tienen sus proyectos y sus compromisos aparte, y que quizás pues ver este trabajo discográfico va a depender precisamente de una fuerte campaña de promoción, aunque no descartan la idea que posiblemente, si hay alguna oportunidad dentro de la línea de tiempo de agenda, pueden darse algunas presentaciones tanto en Europa, como lo ha dicho, puede ser en América, en los próximos meses. Eso no quedaría descartado. Solamente lo único que ha dicho en este caso pues sería una cosa de esperar, de cómo las fechas se pueden dar en esta promoción de lo que es precisamente de este interesante proyecto que lo estamos sonando aquí en Conexión Rock Radio, y que lleva por nombre Invention of Knowedge, que por favor cómprenlo para los que son fanáticos del progresivo. For the lovers of the progressive music, please buy it, the CD, the digital download around the world. It's a very special work. It's a very interesting project from Mr. Jon Anderson and of course Mr. Roine Stolt. Do you think about a new collaboration with Jon in the future? In this case, a second album, a new collaboration, a new work in the future. Do you think about this? I think it's definitely possible. I mean, where we are now, Jon is very, very happy with the album. I'm happy with the album. If the record label sell enough albums, I am happy with the album too. Oh, I am happy with the album too. Yeah, that's one more. That's great. We're collecting people now that are happy with the album, Well, I mean, seriously, I think definitely, as it feels right now, it feels everything works. We're happy working with it together, and I can't see no reason why we shouldn't make a second album. And I think actually the second album, to me, as I see it now, would probably be even more interesting, because now we know each other better. We know how to work together. So coming up with the second album will probably be faster. It will be more, I would think, at least, it will be more expressive and adventurous. Maybe, perhaps, more adventurous, progressive music. That's the way I see it, But I can't tell really. It all depends on time and how much time we
have, and John is working with other projects, like now with Rick Wake, Trevor Rabin, etc., etc. But the way I see it definitely, I could see at least one more album together. Uh-huh. Dice él en esta traducción que él está brindando de que si hay una colaboración en el futuro con John, no lo duda. Dice que él, pues, con todo el gusto del mundo va a trabajar de nuevo con. Se han sentido muy felices. Todos en particular se sienten muy felices del álbum y por supuesto también hay una buena reacción de los fans que ya están empezando a escuchar el disco y que esto lo perfilan como un trabajo de muy buena calidad. No miran ninguna razón para que podamos hacer un segundo disco y creo que en realidad sería la segunda vez que se haría un trabajo de mucha calidad, que sea más interesante. Dice que en el próximo trabajo va a llegar con un sonido más interesante, con un sonido más profundo, que pueda expresarse dentro del ámbito de la música progresiva y que sabemos que pues por ahí en esta oportunidad, cuando se dé de nuevo este trabajo entre Stolt y por supuesto con Anderson, se puede dar de nuevo una fuerte oportunidad y que pues por ahí se pueden dejar venir cosas muy interesantes en los próximos años. Si se da una segunda colaboración, como lo hemos dicho, con el maestro Jon Anderson. Congratulations for this work, Roine. It's a very great work. For me, the best song of the album. In this case, Chase and Harmony. In this case, Golden Light as example. Knowedge. In this case, right? In this case, we play Knowedge. Es un trabajo muy bueno de inicio a fin. It's a very best work from the beginning to the end. Progressive music, and the fans will love this work. In this case, the progressive music lovers. Oh, thank you. Thank you very much. Bueno, señores, entonces, pues esperamos que puedan apoyar este interesante trabajo. Y que por supuesto yo sé que es, si se puede decir, como una recomendación especial que le vamos a estar dando aquí desde Conexión Rock Radio en nuestros análisis y todo esto que lo vamos a estar preparando para nuestras entrevistas. Roine, we wish here in America the best luck with the project, and we know for the progressive music lovers see in this album an interesting universe. Thank you very much, and thanks for taking this time and promoting the album and everything. And I mean, I've never been to Honduras before. I'd love to come there to play one day. Hopefully with this, or with some other band. Hopefully with this, of course. Just thank you for doing this. Promoting the music. Thank you for your time. And it's a great honor to talk to you in this live interview for the fans on Latin America, Spain, rest of the world. It's a great honor to talk to you. It's a great honor support your music. In this case, this album with the great Jon Anderson. Thank you. This is the first interview, but not the last interview. Maybe we can talk later with the master Jon Anderson, or this case talk to you again about the work with Transatlantic. It's a very interesting side project with Mr. Mike Portnoy in this case, or the great Neil Morse, like example. Yes. Hopefully, yes. Okay, Mr. Stolt, it's a great honor again. I say good night there from Honduras to London. In this case, London or Germany? London. Sweden, actually. Okay. Sweden. Sweden. Yeah. Okay, está en Suecia, me dice por aquí. Okay, entonces, pues será un honor entonces pues poder hablar precisamente de todo lo que ha sido este trabajo discográfico, y como lo hemos dicho, lo vamos a estar posteando en nuestras entrevistas internacionales. Roine, thank you very much. I sent a huge from Honduras to Sweden in this night.
Okay, thank you. Hey, The same back to you. Thank you very much. a last favor for you. I need you leave a greeting for Conexión Rock Radio. Example, hello, I am Roine Stolt from Transatlantic, or this case, Jon Anderson, and you listening Conexión Rock Radio for play your music in this live programs. Are you ready at the count of three? Oh yeah. 1, 2, 3. Hello, this is Roine Stolt from Anderson Stolt, the Flower Kings, Transatlantic, Agents of Mercy, the Tangent, Kaipa, etc., etc., etc. I'm here and you're listening to Conexión Rock Radio. Thank you, Roine. It's a great honor. Thank you, and send a hug for you from Honduras to Sweden. Yeah. Good night. Lovely. All the best for you. Thank you. Bye-bye. Thank you.